Eight. Ay, buti pa lang binibenta to. No, gusto ko benta to kahit 500 eh. Dyan, dyan. Lang naman ako. Dyan. Eh, bili ko dito. 1-2 na. 1-2 yata. Ako, kami ni Mark Kaya nga, Bumin. 1-2 dito. Oo, nasa ganun. Sino pinili nito? Ako. Kayo ni Mami Liz? Ako lang. Hindi. Sa akin to eh. May pangalan mo ba? Ito. Ay, pag-away eh, no? Ito. Hawak. Pepani. Butardo. Hawak ko dito. Dali, dali. Butardo. Ito, malaki na. Mama, di ba? Ay, patalo. Gusto na dito. Bibili na kayo malaki. Ay, tawa dyan. Ito na, gasang-gasa. Sa inyo na yun. Mamayaman ko na yun. Ayan, ayan. Mami, payam. Ito muna, sandali lang. Dyan, happy. Oh, kuya. Huwag na matatakot. Hawak. Hawak. Yan, hawak. Oo, alam niya na yan eh. Mami, Luis. Sandali lang. Wait lang. Sige na. Yan, nalikabukan na.